How? So it has to be at least We have reconstituted. We have reconstituted 12-member bench, and we decide to hear the available members. We can continue. 10-member bench cannot. How? Under which law? Under which law? Please, up at it. Under which law? Or even Under which law? Please talk on law. Don't talk I'll irrelevant. show you the law. Yes, please show. Show you the law. Please And show. please, These are the rules. without Rules. showing anger, please Please, rules पढ़ने. दिखाएं. Supreme Court rules पढ़ने. ये question arise हुआ Please था. read rules, please. Was that constitutional bench? A question, when question arise, that was a constitutional bench. It may or may not be bench It of is this anywhere. court. Please आप rules पढ़ Bench. लें. We are constitutional bench. We are judges of the Supreme Court. We will discuss matter in accordance with the rules, in accordance with the law, in accordance with the Constitution. Please read rules. Law Rule cannot- 37 प्लस बात ज्यादा नहीं कर rule 37. cannot change the jurisprudence. पढ़ ले law पढ़ ले law पढ़ ले. When Please did it read happen the law. earlier? Don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा. Please rules पढ़ने. आप सुनिए. Please rules पढ़ने. उससे जाने दीजिए. जी प्लीज आराम से सुन लीजिए. हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे. देखिए, irrelevant बात नहीं सुनेंगे. पहली बात हमने जो ऑलरेडी बहुत कुछ सुना. That's all. लिख पढ़े. पहली बात जो मैंने कहनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है. अब छोड़ दें, आप रूल्स पढ़ लें. क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? हम आपके प्रेसिडेंट सामने चेंज भी हो सकता है. प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है. Don't worry. Constitutional bench के प्रेसिडेंट बारे जब में चेंज होगा, आपको आप फिर रूल्स पढ़ लें. जजमेंट देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट चेंज करने. If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने this is the Supreme Court. This is not don't mockery ना ये बनाएं. बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं. प्लीज आप चले. यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Please, और सुप्रीम rules कोर्ट का पढ़ें, प्रेसिडेंट please. मैं आपके सामने पेश कर दूं. आप रूल्स पढ़ें, हमें आप असिस्ट करें. हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे. प्लीज सॉरी टू से. देखिए, ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है. Yes, my observation. I don't think so. You have right to say You may this not about agree. me. You may not agree with You me. have no right to say this You may- about you me. may not agree with I me. take Please. strong exception to this. reflection of comments. your behavior. You may It take is a it. reflection of your Make this behavior. comment. Yes, What you behavior. have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. आपको अदरवाइज हक नहीं था. एसआईसी के वकील बहस कर चुके, उन्होंने खत्म कर दिया, Grace show की क्लोज तो कर उसका दिया. benefit हमने इस ग्रेस तरह शो से किया अपनी आपको. बारी पे कर रहा हूँ. जी मैं अपनी बारी आपकी पे- कोई बारी नहीं थी. सॉरी, आपके नहीं, वकील नहीं, बहस कर चुके. आपके पास जवाबबंदी का कोई इख्तियार नहीं है. आपके हमने मौका दिया. काउंसिल आपको पहले कहा कहाँ SIC? लीड आपने करना Where था. is chairman of आपने choice SIC? किया कि जी नहीं वो करें. Where is the respondent? एसआईसी को कौन रिप्रेजेंट करे? नुमाइंदा है कोई एसआईसी का? उन्होंने चूज किया, वकील फैसल सदीकी को चूज किया. उन्होंने 4 दिन बहस किए और उन्होंने क्लोज कर दिया. आपका कोई हक नहीं बनता था फर्दर. बिल्कुल नहीं. मैं एक चले सेपरेट बताएं, पिटीशन में वकील हूँ. चले बताएं जरा. अच्छा जी, आप रूल बताएं. वो जरा लाइए ना. पहली बात तो ये, आप ऐसा नहीं कि हमें सख्ती नहीं आती. हमें सख्ती आती है. करने नहीं देते. यस, ऑफ कोर्स. थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी लीजिएगा. आप देखें, इज्जत से इज्जत मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ. इज्जत से इज्जत मिलती है. आप दूसरों को बात नहीं करने देते. इज्जत से इज्जत मिलती है. ये बात सुनना जरा. इस तरह नहीं होगा. मुफ्त में नहीं पड़ता इज्जत. इस तरह Please, assist करें. देखिए, एक आप असिस्ट करें. मेरे लास्ट पर लो. एक सिचुएशन अराइज हुई थी. बस हम सुन लीजिएगा. ये जस्टिस काजी फाइज वाले केस. आप छोड़ दे. डोंट नेम हिम. उनका नाम ना लें. आप आगे चलें. उनका नाम क्यों ना लूं? आप रूल्स ले. हम रूल मैं उनके केस का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा. रूल पे चले. रूल 37 पढ़े सुप्रीम कोर्ट रूल्स का. प्लीज रूल दे दें. रूल की कॉपी दे दें उनको. सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ लें. ऑर्डर 37. रूल 8 पढ़ लें. ऑर्डर 37 रूल 8. रिव्यू ये पढ़े. जी, वो जरा लाइए पहला केस. ऑर्डर ये रूल 8 पर आप ये बेसिकली आपकी ऑर्डर 626 रूल 8 देख लीजिएगा. इसमें कहा, एज फार एज प्रैक्टिकेबल the application for review shall be posted before the same bench
that delivered the judgment or orders sought to be reviewed. ابھی آپ ذرا 1 منٹ کے لیے ہمیں سن لیں. Same bench. اس پہ آپ ذرا سن لیں. اس کے مطابق ایز فار ایز پریکٹیکیبل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سیز کہ دس میٹر شیل بی ہرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن بینچ. اب کانسٹیٹیوشن بینچ پہ ایز فار ایز پریکٹیکل کی بات ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 15 ممبرس تھے. 15 ممبرز میں سے کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات کر رہا ہوں, 15 ممبر میں اس میں 2 وہ ممبرس تھے جو پشاور ہائی کورٹ میں آتھر ججز تھے, وہ 2 نکل گئے, رہ گئے 13 میں سے ایک ہمارے آنریبل ممبر نے بیکاز آف یور کل کے جو آپ نے شاید ایلیگیشن لگائی یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوز کر, کہ میں مناسب نہیں سمجھتا ایک شخص مجھ پہ اس طرح الزام لگا رہا ہے, وہ ریکیوز کر گیا. تو اب ہمارے پاس کوئی پریکٹیکیبل کوئی سولوشن ہے نہیں, ہمارے پاس اضافی کوئی شخص دوسرا ممبر نہیں ہے, اس لیے وی ول پروسیڈ آن دا بیسس آف اویلیبل ممبرز. 12 ہم رہ گئے, ہم 12 کے 12 سنیں گے. آلموسٹ کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے, ہمارے لرنر بردر نے بھی کیس سنا, وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. کاؤنٹ اس صورت میں کہ وہ ڈیسیژن میں حصہ نہیں لیں گے. 12-member bench reviewed the judgment of 13-member bench. 12-member یہ bench. کہاں لکھا ہے کہ 13-member bench کی ججمنٹ ریویو کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ بتائیں. نہیں کر سکتے. یہی بات میں آپ کو ایک ججمنٹ دکھا رہا تھا, آپ بار بار سے کر رہے ہیں. یہ جو آپ ہماری پرواہ نہ کریں, ہم جو بھی ہیں چھوڑ دیں. آج ہم نہیں ہیں, آج ہم ہیں, کل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آج آپ کی اگر عزت ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے. آج اگر کسی وکیل کی عزت ہے سپریم کورٹ کی, میری اگر عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے. ہم آج ہیں, کل نہیں ہیں. ہم مر جائیں گے, ہم ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن جو بے عزتی آپ نے سپریم کورٹ کی وہ ہماری نہیں کی, آپ نے سپریم کورٹ کی ہے, جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن چلیں, آپ کا اپنی مرضی, جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی, لیکن ہم مزید ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے نہیں ہونے دیں گے. ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ چلیں بتائیں جی, بتائیں آگے. کبھی نہیں کی. چلیں بتائیں. یہ کیا ہوا تھا کہ 2000 PLD, میرے خیال میں یو آر ان اسٹیٹ آف اینگر. آپ نہ سنیں میری آپ سے میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے سوری آئی ایم ناٹ سو ویک کہ آپ کے کہنے پہ میں ریکیوز کروں. پلیز پروسیڈ. چلیں, یہ باتوں سے اگر سپریم کورٹ ختم ہوگا تو کل کو کوئی نہیں رہے گا. آگے چلیں. سپریم کورٹ میں جب پلیز پروسیڈ اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ اٹ. وہی جی بتائیے. ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ بینچ کر دیا ہے اور وی ہیو اسٹارٹیڈ ہیئرنگ. آپ کو اعتراض ہے اس پر؟ دیٹ از نوٹڈ اور وی آر ہیئرنگ دی میٹر. آگے چلیے. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ 12 سے 13 سے ریڈیوس ہو کے 12 کا بینچ ہے. ٹھیک ہے, نوٹڈ. 12 کا بینچ جو ہے وہ 13 ججز کے بینچ کے فیصلے کی نظر ثانی نہیں کر سکتے. یہ میری گزارش ہے, اس پر غور فرما لیجیے گا. آگے تو آپ کا اعتراض ڈکلائن. آگے مین پہ آئیے. چلیے, اس پر ایک ججمنٹ نوٹ کر لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. ایک کیس میں یہ ہوا تھا کہ 10 ججز کا بینچ. سائٹیشن بتا دیجئے. ہاں, وہ ہے سائٹیشن PLD 2021 سپریم نہیں اس کو چھوڑ, پیج 1. ٹھیک ہے. اس 10 ججز کیس پہ آجیے. وہ 10 ججز بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس کے خلاف ریویو پٹیشنز ہمارے علم میں ہے. آئی واز دی آلسو ممبر. اکثر اس میں ہمارے وہ آپ سبسیکوینٹلی ممبر بنے. جی ممبر بنے. یہ 6 ممبر بینچ کی ججمنٹ کی وجہ سے بنے, جس کو میں سائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ ججمنٹ یو بیکیم اے ممبر آف دیٹ بینچ. تو 10 ممبر بینچ decided a case which is PLD 2021 Supreme Court page 1. جی نوٹ کر لیا. آپ میرٹس پر آئیے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک ریویو پٹیشن ہم نے فائل کی تھی. ریویو پٹیشن 6 ججز کے سامنے لگا دی گئی. صاحب یہ کنسیڈر کر لیا ہے. میں نے بتایا کہ ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ کر دیا ہے بینچ. آپ کا اعتراض ہم نے نوٹ کر لیا اور خارج کر دیا. لیکن اس پر جو ججمنٹ میں ریلائی کر رہا ہوں وہ نوٹ تو کر لیجیے گا. نوٹ کر لیا وہ نوٹ کر کے آپ ڈسمس کیجیے گا. کر لیا نوٹ. اب دوسرا اس میں جو میں ریلائی کر رہا ہوں PLD 2021 سپریم کورٹ 639. اس میں ریویو میں یہ کوشچن ارائز ہوا تھا, کیا